Okay, undercard bakbakan mga igan. Team Tungtong Ernie og ni Jeffrey kontra sa team Consial Joel Jomar og ni Jojo. Mo ni undercard bakbakan nato diri sa Campo Sukot Mindanilla Cebu. This triple bakbakan is made possible by our sponsor Konsihal Jaira Mantalaba Lapitan. Organized by Ma'am Norsil Paran under the promotion of Ryan Roby aka Busagak. Mo na ni atong undercard ha. Igual 0 pa atong score, igual 0. Servisyo Jomar. Tuara Erne. Jomar may pabutog. Kuha pang Erne. Bundakan na yung Konsyal. Gitubag sang Tungtong. Tuara, arak na Tungtong. Side out, side out. Servisyo Jeffrey. Igual 0 pa atong game 1 ha. Of Division 3. Jojo, tuara Jeffrey may bundak. Giluparan. Lupad na sado. Gidakdakan mais Jojo. Lah, ngigag-atake eh. 1-0 na. Servisyo Jeffrey Parados. Jojo, gilobo. Pika na San Jeffrey. Gipunting si Konsyal. Jomar, gipiktusan si Ernie. Wa kakuha. Side out. 1-0 atong skor 1-0 in favor of team Tungtong Ernie og ni Jeffrey. Kini servisyo Konsyal para 1 igualis. Jojo. Tong, tara, sugas din ang Tungtong eh. Sutoy mong bula. Ato bundal sakto gitong. 1-0 ha. Kini servisyo Erne. Kuang Jojo. Bundakan na yun. Layay. Dok-dok siyempre. Giduk-dok mais Arakas Jojo. Lah. Counter ni Konsyal. Kusugay. Out ball. 2-0. Way tihik-tihik ni mga tiradaan eh. Servisyo Erne. Jojo. Ayay. Latos na sa no? Awas. 2-0 bola sa team lang Jomar. Konsyal Joel og di Jojo. Servisyo Jojo para 1. Erne. Easy ball. Gihatag. Piktusan Jomar. Kamang Erne. Kuha pa. Yay. Nauna Jojo. Sa tiran Jomar. 2-0 atong skora. 2-0. Servisyo Tungtong. Shout out ni Tatay Conrado Lega sa Alopis Labangon. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya sa Rabaya Compound Talisay. Lah. Tuara Konsyal ibundak gitong purang Erne. Smart play coming from Erne. 2-0 kini para 3 servisyo Jeffrey. Out ball ang team ni Jojo. Point 3-0. Servisyo Jeffrey. Jomar. Jeffrey bundak. Sod. Puntos 4-0. Servisyo Jeffrey. Jojo gilobo. Laras ni Jeffrey. Itubag ni Jomar. Ay, tuagsik ang bulang Erne. 4-0 ha, 4-0. Servisyo Konsyal Joel. Erne. Suda ba? Side out. 4-0. Kini para 5. Servisyo Erne. Layay, ginagan. Target bay. Out ball. 5-0. To live action. Servisyo para size. Konsyal Joel. Jeffrey. Patay hastan tiki. Hastang ok patay. Size 0.
This game is brought to you by Maricel Antorin Cisaron, Carcarbisilin Cisaron. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco, Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artware mga kaibigan. I-share sinyo sa FB ha. Ang Infos Kids Artware. The coolest clothing line in town. Wala, nagkigubat na si Jumaruma. Ay! Gispaikan, Mama Mia! City, 0. Wapag yun mabuak ang itlog sa team Lan Jomar, Jojo o ni Consial Joel. Gisiruhan pa sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Jomar. Tok mo ni kuhang Consial. Butang ang sintro. Hawan pas kang manang. 8-0. Kini para 9. Servisyo ni Consial. Tuerne, side view nga tira. Jo, tabang. 9-0 na. 9-0. Delikadong masiruhan kay Double P. Double P gid ang kontra basta masiruhan. Jojo, Lobo, taraw. Target na sad. Sus, murag gi masakir ay. G0. G0 na, G0. Ini para 11. Para panay. Jojo, Lobo, tuana na sado. Tungtong, bunal ni Tungtong. Gipukot. G0. Pagkakataon ni Jojo. Okay, nakapuntos na gyud. No. Gis. Ono Gis. Siyam ka puntos ang labaw sa team la ni Jeffrey, Erne og ni Tungtong. Kuha pa. Jomar agay mikagar. Side out. Servisyo Tungtong. Ono Gis ha. Erne. Jomar overhead. Answer by Tungtong. Kana nice shot coming from Jojo. Kini para 2. Ono Gis ang atong skora. Ay milap sa wakakamang si Jumaruma. Ono Gis kini para 11. Servisyo Jeffrey. Jojo. Tutungtong. Bunal out ball. Ono Gis kini para 2. Erne. Win. Gis 2. Kini para 3. Servisyo Consial Joel. Erne. To Consial. Grabe to tira. Bagduka. Grabe gahi to 3 Gis na, 3 Gis. Consial Joel to serve para 4. Erne, kini. Bundak na sa do. Agay. Sod. Ang counter attack. G3 sa G3. Side out. Servisyo Erne. Agay, awas na. 11. 3. Para daog na. Ang teamer ni Tungtong og ni Jeffrey. Jojo. Overhead. Ay, tuara. Galabok na dito. Punpun na. Good item. Delivered by Jojo. Alivio. 3-11 ha. Buhay pa. Kini para 4. Ay, auta to. Tok po ni Jojo. Sao ni Jeffrey. Imo Jumaruma. Tuara. Kinsay malipatan ni. Out ball. Ang tira ni Erne. 4-11 na. 4-11. Kini para 5.
ito ra tungtong. Jojo, inside na ba? Kini. Ala. Out ball pa Jojo Mar. 11-4 ato skora, 11-4. Serbisyo Tongtong. So subukan ni Tongtong ipanalo ang game 1. Jojo. Ay, ipit na, muntik na. Tuara, Jojo girak-rakan Jeffrey. Out ball, out ball. 11-4 ha. 11-4. Serbisyo Jomar para 5. Out ball, point 5. 11. Hinay-hinay nagkamang ni Jomar Ruma. Ang kontra. Ay! Pukot. 11-5, side out. Onsi 5 ah. Kini para daog sa game 1. Servisyo Jeffrey, Jojo. Agay Jo. Daog na, mi daog ang team ni Tongtong og ni Jeffrey sa game 1 ha. Coming up next game to sa atong undercard bakbakan ha.